अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑनलाइन विद नदीम हुसैन रिजवी के साथ मैनचेस्टर से आपका मेज़बान नदीम हुसैन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आपके लिए बहुत से मसाइल के ऊपर प्रोग्राम लेके आता रहता हूँ, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद है, उनके साथ प्रोग्राम होगा और यकीनन उससे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि बहुत ही नामवर शख्सियत आज पाकिस्तान से मैनचेस्टर में आई। उनकी एक किताब इश्क दमाल की रूनमाई थी यहाँ पे, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ कि उनकी 16 कुतब आ चुकी हैं, मुसव्वरा भी हैं, शायरा हैं, राइटर हैं, बहुत से फलाही काम किए और पेंटिंग इस तरह की कि दुनिया में उनका एक पेंटिंग का नाम है। उन्होंने धागे से सुई के साथ बहुत सी चीज़ों को उसको मुसव्वरी की शक्ल में पेश किया। बहुत सी आयात को, जैसे सूरह बकरा की आयात को भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा। इसके साथ साथ उनकी कुतब जो है वो मैं अभी उस पर बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा ये कह दूँ कि इश्क के ऊपर, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी के वाले से बहुत कुछ लिखा। कहते हैं कि इश्क के है मौजज़ात सल्तनत व फ़क्र दीन, इश्क के अदना ग़ुलाम साहिब ताजो नगीं, इश्क मकानो मकीन, इश्क सरापा यकीन और यकीन फ़तेह। लेकिन मैं ही अपने मुंह से बोलता जाऊं तो ये अच्छा नहीं होगा। मेरी ये मुराद है नगमाना खुर्शी साहिबा, जो कि बिया जी के नाम से भी मशहूर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको सबसे पहले तो हम मैनचेस्टर में खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई। तो बात तो होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, पहला सवाल, कि आपको यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ का मैंने देखा है, लोगों में इखलाक भी बहुत अच्छा है, इनके डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। और मैंने ये देखा है कि सड़क का जो कोई पैदल जा रहा है तो ये लोग फ़ौरन गाड़ियाँ रोक लेते हैं और कोई आगे नहीं आता। ये चीज़ें मुझे क्लिक की हैं कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी है, हमारा अपना मुल्क है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो बिल्कुल अब ऐसे हो रहा है कि जैसे वो इंग्लैंड के लोग हैं या अंग्रेज़ जिन्हें कहा जाता है। उन्हें कम अज़ कम अपने इक़दार का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें पाकिस्तान होने पे फ़ख्र होना चाहिए और कल्चर को अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि अभी आप गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बात की कि अच्छा लगा। ये चूँकि पाकिस्तान से आई हैं और हमारा बड़ा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, तो बात हो रही रूल एंड रेगुलेशंस की, तो ऑफ द रिकॉर्ड अभी कैमरे के शुरू होने से पहले रिकॉर्डिंग से भी यही बात कर रही थी कि अभी मैं यहाँ पे आई तो कोई इतने हॉरन नहीं, बड़ा डिसिप्लिन। तो ये चीज़ें वाकई एक डिसिप्लिन इसे ही कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी चेंजेस आएंगी। हमारा पाकिस्तान में बहुत सी इस वक्त अच्छी चीज़ें भी हैं, तो इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं जो अदब की तरफ, कि आपकी किताब की रूनमाई इश्क दमाल पे हुई। तो ये आपने जो किताब है, आपकी 16वीं किताब आई थिंक है। नहीं, ये उर्दू की पहली किताब। उर्दू की पहली, आपने पहले पंजाबी में नहीं, उसके बाद मैं काफ़ी बीमार रही हूँ, कई साल मैं रूनमाई नहीं मैं कर सकी थी, तो लिख के रखती रही थी। तो रूनमाई यहाँ की। अच्छा जी, रूनमाई यहाँ पे हुई है। तो इस किताब में आपने क्या ऐसा लिखा कि मतलब थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि आपको यहाँ पे लोगों ने बुलाया, दावत दी और यहाँ पे रूनमाई हुई? उस किताब में देखें, हर शायर को अपना लिखा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों से भी ज़्यादा अपनी शायरी से प्यार होता है। लेकिन मेरा ये है कि उसमें मैं लिखने में ये है कि मेरी सिर्फ जो सच्चाई होती है, जो मैं देखती हूँ, जो मेरे से बीतता है, मैं सिर्फ उसे ही लिखती हूँ। आसान उर्दू होती है, कोई मुश्किल नहीं होती। और दूसरा जो है, मेरा इश्क जो है वो मेरी किताबों में नज़र आता है। बेशक वो मजाजी से स्टार्ट होता है, लेकिन एंड तो हकीकी पे ही होता है। जी बिल्कुल। तो मैंने भी जैसे कहा कि इश्क के अदना गुलाम साहिब ताजो नगी, हर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल। तो इश्क है, और उसमें यकीनन बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, चाहे मजनू हैं या कोई भी लोग हैं, उनको कामयाब ही करा दिया गया है। बिल्कुल। मिलना ज़रूरी नहीं होती कामयाबी। कोई चीज़ हासिल कर ली ये कामयाबी नहीं होती, बाज़ औक़ात उसको ना हासिल करना भी कामयाबी होती। मेरी मुराद ये थी कि हक पे पा लेना जो है वो कामयाबी नहीं होती। मेरी मुराद ये थी कि हक पे होने की वजह से उनको कामयाब समझा गया। तो नहीं, बड़े लोग हक पे होते हैं।
جو ناکام دنیا کی نظر میں ناکام ہے، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. لیکن میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں دنیا سمجھتی ہے یہ ناکام ہے، حالانکہ وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں یا دور ہے نا، اس میں لوگ گاڑیوں کی پہچان سے بڑا سمجھتے ہیں، کپڑے اچھے پہن لیے تو وہ بڑا انسان ہے، لیکن بڑا انسان وہ نہیں ہوتا. جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. جن میں انسانیت ہی نہیں ہے، اخلاقیات ہی نہیں، کیسے بڑا ہو سکتا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. انسان جو ہے وہ اپنی اخلاقیات کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے، نہ کہ اس کا کچھ اسٹیٹس گاڑیوں کردار سے ہوتا ہے. کردار سے ہوتا ہے. بالکل اس کی پہچان ہی کردار ہے، لباس یا گاڑیاں تو نہیں ہے نا. لیکن اس وقت معاشرہ جو ہے وہ صرف مٹیریل چیزوں کو ہی سمجھتا ہے کہ یہ بڑا انسان ہے، یہ بڑا آدمی ہے. بھیا جی میں تھوڑا سا پینٹنگ کی طرف جاؤں گا. جی آپ نے ماشاءاللہ بہت سی پینٹنگز کی، تو دھاگے سے آیات کو لکھنا، اس میں خوبصورتی لے کے آنا، تو یہ کسی سے سیکھا یا آپ میں یہ بچپن میں یہ چیز تھی؟ بچپن سے یہ کہ میرا اصل میں تو میرا استاد میرا اللہ ہی ہے، ماشاءاللہ. اور میں نے کڑھائی پودوں سے سیکھی، واہ. پھولوں سے، پتوں سے. میری جتنی دھاگے کی ڈائریکشن ہے، جو بھی میں پینٹ کرتی ہوں، تھریڈ پینٹنگ کرتی ہوں میں، تو اس میں میرا یہ ہے کہ میں پہلے پھولوں کو دیکھتی تھی بچپن سے کہ یہ جب کھلتا ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے، اب کلی ہے تو کیسا ہے، دور سے میں جاتی ہوں تو کیسا ہے، روشنی میں شیڈنگ بلینڈنگ ساری میں نے پھولوں سے سیکھی ہوئی. ماشاءاللہ. اور ڈائریکشن جیسے قدرت کے ہر پتے کو دیکھیں اس کی ڈائریکشن ہے، اس میں جو لائنیں ہیں وہ پتے کی جو شو کرتی ہیں، میں وہی ڈائریکشن لے کے آج تک چلی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ اس میں اور سیکھنے والی بات ہے نہیں، کوئی نہیں سکھاتا، یہاں ہمارے پاس یہ کام کوئی نہیں کرتا. آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کوئی جو فلاحی کام کر رہے ہیں یا اور بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایدی صاحب کی مثال دوں گا، وہ کہ بہت بڑے انسان تھے. انہوں نے یہی کہا کہ انسان بنو، تو انسان بننا اور پھر انسان کے لیے کام کرنا یہ بہت تو بڑی عظمت بڑی. ہے ان کی. تو آپ کے بھی یہ چیز ذہن میں جب آئی تو اب کیا سمجھتے کہ ابھی کچھ ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، درد دل لوگ، جو صحیح اندر سے جسے کہتے ہیں نیت سے، بہت زیادہ خلوص نیت سے، کچھ این جی اوز ایسی بھی ہیں کہ لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے جیسے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں، آپ پیغام یعنی کہ ناظرین کو یہ کیا بتائیں گی کہ ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور تاکہ لوگ جو ہیں اپنی صدا ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں؟ تو کیا آپ کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا کر رہی ہیں آج کل اس میں؟ دیکھیے اگر کسی کو کوئی کہتا ہے نا اچھا کام نہیں کر رہا، تو لازمی بات ہے، یا کیس چلتے ہیں یا این جی اوز کی کافی پرابلمز آج کل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے. اب اگر ڈونیشن آتی ہے آپ کو کروڑوں میں آتی ہے، اور آپ لاکھ 2 لاکھ خرچ کر کے اور فلم شوٹ کر کے تصویریں لگا کے کامیاب تو نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو کامیاب تو وہی ہوں گے جو سچ میں دل سے کام کرتے ہیں اور اپنی کمائی پہ کرتے ہیں، لوگوں کے نہیں.